नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस समिति ने नेहरू भवन पर मौजूद उनकी प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। शहर कांग्रेस प्रमुख, विपक्षी नेता समेत बड़ी तादाद में कार्यकरों की रही उपस्थिति। वाघोडिया रोड पर वडोदरा महानगर पालिका की टीम ने गैरकानूनी तौर पर पशु रखे जाने वाली जगहों को किया सील। 12 जितनी गायों को पकड़ा। कल नवलखी मैदान में वीरांजलि कार्यक्रम होगा आयोजित। हास्य कलाकार सायराम दवे की उपस्थिति में दी गई कार्यक्रम को लेकर जानकारी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ये खबर जूनागढ़ के केशोद से सामने आ रही है, जहां पर टिटहरी की ओर से केशोद के मैदान में नीचे अंडे रखे गए हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि अगर टिटहरी की ओर से किसी ऊंची जगह पर अंडे रखे जाए तो फिर उस साल काफ़ी ज़्यादा बारिश बरसती है। हालांकि इस साल टिटहरी की ओर से केशोद में नीचे अंडे रखे गए हैं। ऐसे में इस साल बारिश कैसी होगी, इस मामले में लोगों की ओर से कई कयास लगाए जा रहे हैं। जूनागढ़ के केशोद से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर मार्केटिंग यार्ड की 3 दुकानों में से शंकास्पद तौर पर राशन का जत्था बरामद किया गया है। दरअसल सरकार के सस्ते राशन की जो दुकानें हैं वहां पर राशन का बड़ा जत्था दिया जाता है, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों में ये राशन बांटा जा सके। हालांकि ये राशन उन दुकानों में मिलने की बजाय बेच दिया जाता है और इस मामले में काला बाजारी की जाती है, जिसके चलते SOG की टीम की ओर से इस मामले में मामलतदार कचहरी को जानकारी दे दी गई थी और फिर मामलतदार कचहरी की मदद से जूनागढ़ SOG की ओर से छापेमारी कर 3 दुकानों से राशनिंग का ये जत्था बरामद किया गया है और इस मामले में अब आगे की जांच जारी है। ये खबर पादरा के उमराया गांव से सामने आई है, जहां पर हरसिद्धि माताजी के 11वें पाटोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे थे। पादरा के उमराया गांव में परबड़ी चौक इलाके में हरसिद्धि माताजी का मंदिर मौजूद है, जहां पर 11वें पाटोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। दरअसल माताजी के मंदिर में शिखर कलश विधि और महापूजा का भी आयोजन हुआ था और इसके अलावा कई अन्य धार्मिक आयोजन भी किए गए थे। बड़ी तादाद में भक्त इन धार्मिक कार्यक्रमों के तहत हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। हरसिद्धि माताનું મંદિર એનો આજે 11મો વર્ષ 11મો પાટોત્સવ નિમિત્તે અને માતાજીના કળશ વિધિની પુણ્યવિધિ આજ સવાર 9:15 કલાકથી શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। બપોરના સમયે કથાનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો। ત્યાર પછી મહાઆરતી અને છેલ્લે માતાજીનો થાળ અને મહાપ્રસાદીનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલ છે। આજરોજ લગભગ 2000 થી 2500 માણસ આ મહાપ્રસાદીનો લાભ લેશે। જય માતાજી। હરસિદ્ધિ માતાના મંદિરે ઉમરાયા ગામે આજે 2012 થી માતાજીની પ્રતિષ્ઠા થયેલી છે અને ત્યારથી માતાજીને દર વર્ષે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા અને મહાપૂજન રાખવામાં આવે છે। હવે આજ રોજ તારીખ 26/5/2022ના રોજ માતાજી હરસિદ્ધિ માતાજીનો કળશની પૂજા રાખવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ માતાજીના સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ મહાપ્રસાદ અને મહાશ્રીફળ હોમ કરવામાં આવ્યો હતો। તેમાં માતાજીના મંદિરે મોટા ભાગે ઘણા ભક્તજનો આવ્યા હતા અને મોટી સંખ્યામાં ભક્તજનો આવ્યા હતા અને માતાજીના દર્શનનો લાવો, માતાજીનો આરતીનો લાવો, ત્યારબાદ માતાજીના દર્શન કરી અને દુર્લભ થયા હતા। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है, जिसके चलते शहर कांग्रेस समिति की ओर से उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। दरअसल कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विक जोशी, विपक्षी नेता अमीबेन रावत और कांग्रेस के अग्रणी कार्यकरों की बड़ी तादाद में उपस्थिति में नेहरू भवन पर मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी की ओर से उन्हें नमन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज
પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સમગ્ર દેશ આજે ચાચા નહેરુને યાદ કરે છે ત્યારે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા અહીંયા નહેરુ ભવન ખાતે આ દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન અને આ દેશમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી જે પ્રધાનમંત્રી તરીકે રહ્યા એવા પંડિત જવાહરલાલ નહેરુની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ અહીંયા કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। આજના દિવસે ખાસ આપણે એમને આપણા માધ્યમથી વડોદરા શહેરની પ્રજાને કહેવા માગું છું કે આ એ પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ હતા કે જ્યારે દેશ આઝાદ થયો 1947માં ત્યારે દેશમાં ટાંકણી પણ નથી બનતી, સોય પણ નથી બનતી અને એવા સમયે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુના હાથમાં આ દેશની ધુરાઈ અને આપણે એમને આધુનિક ભારતના નિર્માતા તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેમને આ દેશની અંદર મોટી મોટી સંસ્થાઓ આપી, IIT, IIM, એમ્સ આપી, ઇસરો બનાવ્યું, મોટા મોટા બાંધ બનાવ્યા, ડેમ બનાવ્યા। ટૂંકમાં આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ એ બધા કામો પંડિત જવાહરલાલ નહેરુની દેન છે। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। बड़ौदा शहर में सिटी पुलिस थाने की हद में स्टेट विजिलेंस की टीम की ओर से छापेमारी की गई है। दरअसल स्टेट विजिलेंस की टीम को जो खुफिया जानकारी मिली थी उसके मुताबिक संजू कहार नाम के बुटलेघर के घर पर स्टेट विजिलेंस की टीम की ओर से छापेमारी की गई और वहां से बड़ी तादाद में विदेशी शराब का जत्था बरामद किया गया। दरअसल छापेमारी के दौरान स्टेट विजिलेंस की टीम की ओर से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही विदेशी शराब के जत्थे समेत वाहनों को भी पुलिस की ओर से इस वक्त अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। अब इस मामले में आगे की जांच की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। ये खबर जाफराबाद से सामने आ रही है, जहां पर पहली बार यमुना जी के यमुनाष्टक और 41 पदों के रसपान का आयोजन जगजीवन बाग पर करवाया गया है। दरअसल वैष्णव समुदाय की ओर से ये पूरा धार्मिक आयोजन करवाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में वैष्णव समुदाय के लोगों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। दरअसल 3 दिनों के लिए ये आयोजन करवाया गया है, जिसमें जाफराबाद के कई अग्रणी भी मौजूदगी दे रहे हैं। श्री वल्लभ प्रभुना पुष्टि मार्ग की अंदर अमारे श्री यमुनाजी खूब ज महात्म्य है। ये निमित्ते अहींया बने 2 सत्संग मंडलों द्वारा जे सुंदर आयोजन श्री यमुनाजीना गुणगाननो त्रिदिवसीय जे सत्र कर्युं छे। एमां श्री यमुनाजीनी कृपा कई रीते अमारा भक्तों पर वरसे छे एनुं खूब सुंदर वर्णन अहींया करवानो प्रयास कर्यो। अने श्री वल्लभनी कृपाथी श्री यमुनाजीनी कृपाथी ए हृदयारूढ़ थाय एना माटे कारण कि ज्यां सुधी श्री यमुनाजीनी कृपा नहीं मळे त्यां सुधी पुष्टिनुं फल प्राप्त नहीं थाय। श्री यमुनाजीनी कृपा जे मर्यादा मार्गनी अंदर जे श्री यमुनाजीनुं महात्म्य छे एनाथी सविशेष अमारा पुष्टि मार्ग में श्री यमुनाजीनुं महात्म्य छे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। मालिया हाटीना से ये खबर सामने आई है, जहां पर मामलतदार कचहरी की नई इमारत बनवाने की मांग उठ रही है। दरअसल 13 साल पहले मामलतदार कचहरी की जो पुरानी बिल्डिंग है वहां से 3 किलोमीटर दूर मामलतदार कचहरी की नई बिल्डिंग बनवाने की बातें उठ रही थी। हालांकि गांव के निवासियों की ओर से इस मांग को तेज किया गया था कि मामलतदार कचहरी की जो पुरानी बिल्डिंग है वहीं पर नई बिल्डिंग बनाई जाए। इसीलिए इस मामले को उस वक्त वहीं स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बात को 13 साल का वक्त बीत चुका है और अभी तक मामलतदार कचहरी की नई बिल्डिंग नहीं बनी है। ऐसे में अब इस मामले में गांव के निवासियों में रोष देखने मिल रहा है और निवासियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इमारत को बनाने के बारे में फैसला लिया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर मालिया हाटीना को बंद रख बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुमार शांतिलाल गांधी, सामाजिक कार्यकर मालिया हाटीना। मारा पूर्व वक्ता અને વિસ્તારના અગ્રણી એવા અમીશભાઈ સિસોદિયાએ ઘણી વાત કરી છે, પણ 2-4 મુદ્દા કહેતા ભૂલી ગયા છે, ધ્યાનમાં આપવા માંગુ છું। જગ્યાની કોઈ અગવડતા છે નહીં, એક વાત। બીજી વાત, આ મામલતદાર ઓફિસ સાહેબ બનવા પામે ત્યારે ગામમાં જે જગ્યાએ જોતી આથી વિશેષ સારી જગ્યા 6 મહિના વર્ષ દિવસ પૂરતી મળી રહેશે, એમાં પણ કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી। નવી જગ્યા જે નક્કી કરે છે ત્યાં નથી। એક ઝેરોફવાળાની દુકાન, સ્ટેમ્પેડવાળાની દુકાન, ખાણીપીણીવાળાની દુકાન કે એડવોકેટની દુકાન કે કોઈ બુક સેલરની દુકાન, કોઈ પણ જાતની દુકાન ત્યાં છે નહીં। આ ગામ મધ્યમાં આવેલ છે। અહીંથી મામલતદારશ્રીનું ક્વાર્ટર નજીક છે, બસ સ્ટેન્ડ નજીક છે, બેંકો નજીક છે, પોસ્ટ ઓફિસ નજીક છે, ગેસ્ટ હાઉસ નજીક છે, દુકાનો નજીક છે। આ બધું નજીક હોવા છતાં બહાર શા માટે લઈ જવાનો પ્રયત્ન થાય છે, વ્યાજબી નથી। બબે મુખ્યમંત્રીએ કીધું, એક મંત્રીશ્રીએ કીધું હોય અને આનો એસ્ટિમેટ બની ગયો હોય અને મંજૂરી અપાઈ ગયેલ હોય છતાં જે લોકો કરતા હોય
એ મહેરબાની કરીને આવું ન કરે। માળિયા તાલુકાની પ્રજા આ બાબતમાં ક્યારેય સાખી લેવી નથી મને લાગતી કે અહીંનું મામલતદાર ઓફિસનું કામ વહેલા વહેલું શરૂ થાય એવી અમારી અપેક્ષા છે અને આશા રાખીએ છીએ। વર્ષોથી ચર્ચા ચાલે છે અને અહીંયા જ બનાવવાની જે અમારી માંગ છે એના માટે આવેદનપત્રો દેવા માટે આજે ગામના બધા આગેવાનો, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ હકુભાઈ જોશી, બીજા બધા વેપારી આગેવાન, દરેક સમાજના લોકો, સરપંચો સાથે આવેદનપત્રો આપ્યું છે। ટૂંકા ગાળાની અંદર આ કામ અહીંયા જ શરૂ થવું જોઈએ એવી અમારી લાગણી છે। હું આ કેસમાં પહેલેથી જ રસ લઉં છું। 2 વખત વિજયભાઈ રૂપાણી હતા, એમને પણ અમે મળ્યા, એમણે પણ અમને ખાતરી આપી છે। પછી આપણા કલેક્ટર જે હતા એમણે પણ દરખાસ્ત કરી હતી અમને મળીને કે ક્યાં કરવી જોઈએ। અમે બધું સૂચન કર્યું હતું કે માળિયા આનો આધાર, આખા શહેરનો આધાર આની ઉપર જ છે કે અહીંયા જ બનવી જોઈએ। બીજી વાત જે લોકો ખોટી અફવા ફેલાવે છે કે જગ્યા અહીં ટૂંકી છે, હું ગેરંટી સાથે કહું છું કે મેંદરડા ડેપ્યુટી કલેક્ટર ઓફિસ અને મામલતદારની સંયુક્ત ઓફિસ છે, જેટલી જગ્યા અહીંયા છે એટલી જ અહીં જગ્યા છે। અને બીજું કેશોદની અંદર ડેપ્યુટી કલેક્ટર ઓફિસ અને મામલતદાર ઓફિસ સાથે છે એટલી જ જગ્યા અહીંયા છે। જગ્યાનું બાનું કરી અને બીજે જે અમુક લોકો જે ખુદા ગુમરાહ કરે છે અને માળિયાની પ્રજાને જે નુકસાન કરવાનું કામ કરે છે, એ ભાઈઓને પણ મારી વિનંતી છે કે માળિયાની પ્રજાના હિતમાં અને લોકોના હિતમાં અહીંથી બારોબાર મામલતદાર કચેરી લઈ જવાના કોઈ પ્રયત્ન ન કરો એવી આપ સર્વને વિનંતી। અને સરકારને પણ મારું સૂચન છે કે અમે 8-10 વખત તો સીએમ સાહેબને મળ્યા, બધાએ અમને ખાતરી આપી છે, અમને પણ વિશ્વાસ છે કે જે ખાતરી આપી છે એનો સરકાર અમલ કરશે। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRT न्यूज। वाघोड़िया के हंसापुरा गांव में राजपूत समाज के छठे समूह विवाह का आयोजन हुआ, जिसके तहत 21 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। वाघोड़िया तालुका के हंसापुरा गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आशापुरा ग्रुप राजपूत समाज की ओर से छठे समूह विवाह का आयोजन करवाया गया था। दरअसल इस समूह विवाह के अगले दिन लोक डायरे का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे थे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई अग्रणियों ने इस लोक डायरे में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। वैसे इस समूह विवाह के तहत 21 जोड़े शादी के बंधन में बंधे और इन नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए भी कई अग्रणी पहुंचे। गुरुवार रोज मां आशापुरा ग्रुप राजपूत समाज द्वारा छठो समूह लग्न महोत्सव आज योजाई रह्यो छे, जेमां 21 नव दंपतिओ प्रभुतामां पगलां पाडवा जई रह्या छे। मां आशापुरा ग्रुप राजपूत समाज ये तो फक्त एक निमित्त है। आ समूह लग्न महोत्सवનું જે ભવ્ય આયોજન થઈ રહ્યું છે તેનો સૌથી મહત્વનો ફાળો નામી અનામી દાતાશ્રીઓનો છે અને એ દાતાશ્રીઓના આશીર્વાદથી અને એ લોકોના દાનથી જ આ ભવ્ય સમારંભ થઈ રહ્યો છે। જય માતા। आज रोज गुरुवार रोज मां आशापुरा ग्रुप राजपूत समाज तरफथी आशापुरा मुकामे छठो समूह लग्न योजवामां आव्यो, जेमां 21 दंपतीए प्रभुतामां पगलां पाड्या અને આ જે પ્રોગ્રામ થયો તે અમારા નામી અનામી દાતાઓના આશીર્વાદથી થયેલો છે અને આ 21 યુગલોના તમામ વડીલો મહેમાનોને જે તકલીફ ના પડે એ માટે મા આશાપુરા ગ્રુપ તરફથી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે અને 1 કિલોમીટરથી એમના વરઘોડો તરીકે લગ્ન મંડપ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે અને ભવ્યથી ભવ્ય આ પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે। આ દિને મા આશાપુરા ગ્રુપ સર્વને નવ દંપતીને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે અને આવો જ પ્રોગ્રામ વર્ષો વર્ષ થતો રહે એવી અમારી તમામને આ દાતાઓના આશીર્વાદથી થાય એવી અમારી શુભકામનાઓ છે। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। वडोदरा शहर में GSPCA की अच्छी कामगिरी सामने आई है। दरअसल इस संस्था के स्वयंसेवकों की ओर से छापेमारी कर शहर के विभिन्न इलाकों से 28 तोतों को मुक्त करवाकर वन विभाग को सौंप दिए गए हैं। वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में GSPCA संस्था के स्वयंसेवकों की ओर से वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को अपने साथ रख छापेमारी की गई और ऐसे में छापेमारी के तहत 28 तोतों को मुक्त करवाया गया। दरअसल मुक्त किए गए इन तोतों में 23 सूडो तोते, 3 पहाड़ी तोते और 2 तुई तोते शामिल हैं। इन तोतों को अब वन विभाग को वापस सौंप दिया गया है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं PRG न्यूज़। नंदेश्वरी की ओरिएंटल कंपनी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर मोर की मौत हो जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद वनीकरण विभाग की टीम वहां पर पहुंची और मोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में वनीकरण विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। वडोदरा के नंदेसरी में ओरिएंटल कंपनी मौजूद है, जहां पर राष्ट्रीय पंछी मोर की मौत हो गई है। दरअसल इस मामले में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक श्वान की ओर से मोर का शिकार किया गया है। हालांकि इसके बावजूद राष्ट्रीय पंछी मोर की मौत के बाद कंपनी की ओर से सम्मान पूर्वक मोर की अंतिम विधि की गई है और मामले की जानकारी रेंज फॉरेस्ट अफसर करण राजपूत को भी दे दी गई थी, जिसके चलते सामाजिक वनीकरण विभाग की टीम वहां पर पहुंची और मोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। ऐसे में अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। આપણને એક જાગૃત નાગરિક દ્વારા કોલ આવ્યો હતો કે અહીંયા એક મોર મરી ગયેલ છે, તો તરત જ અમે અમારા સામાજિક વનીકરણના સ્ટાફને તુરંત સ્થળ ઉપર મોકલી અને એ મૃતદેહને લઈ અને PM રિપોર્ટ માટે મોકલીશું। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ કૂતરા દ્વારા પીંછાયેલા વિખાયેલા છે, એટલે કૂતરા દ્વારા મોત થયું હોય એવું અમને જણાઈ આવે છે। પછી ઓરિએન્ટલ કંપની રેલવે સ્ટેશનની સામે આવેલી છે, ત્યાં આગળ પહોંચતો પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અમારા સ્ટાફનું એવું કહેવું છે, પણ વધુ આપણને માહિતી જે PM રિપોર્ટ આવશે એના આધારે જ આપણે। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9584647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ये खबर पादरा से सामने आ रही है, जहां पर पादरा पुलिस थाने में क्रॉस रोड अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया गया था। पादरा के डभासा के पास मौजूद क्रॉस रोड्स अस्पताल की ओर से पादरा पुलिस थाना और डॉक्टर AV पटेल फाउंडेशन के सहयोग से निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन करवाया गया था। दरअसल सुबह 10 से 12 बजे तक पादरा पुलिस थाने के परिसर में ये मेडिकल कैंप आयोजित हुआ था, जिसके तहत क्रॉस रोड अस्पताल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की ओर से विभिन्न सेवाएं मुहैया करवाई गई। आपको बता दें कि इस मौके पर वडोदरा जिला DYSP SK वाला और पादरा PIS D धोबी खास तौर पर उपस्थित रहे थे। वैसे इसके अलावा आपको ये जानकारी भी दे दें कि इस कैंप के तहत 140 सीनियर सिटीजन और 80 जितने पादरा पुलिस विभाग के स्टाफ के कर्मी और साथ ही 15 जितने मीडिया कर्मियों ने कैंप का लाभ लिया। पादरा पुलिस स्टेशन खाते आज जो कैंप आयोजित किया गया है, इसमें हम लोग फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन की सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं। सीनियर सिटीजन्स की जितनी सारी समस्याएं हैं हम लोग उसको देखेंगे और जो उचित मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वडोदरा जिल्लाना पादरा तालुकाना क्रॉस रोड હોસ્પિટલના ભાગ્યેશ કુમારજી દ્વારા તાલુકા પંચાયત કચેરી પાદરા ખાતે
ફ્રી નિદાન કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે અને એમાં સિનિયર સિટીઝન્સ, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને પત્રકાર મિત્રોનું ફ્રી નિદાન કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે આજે અને એમાં સારી સંખ્યામાં લોકોએ પોતાના અલગ અલગ પ્રકારના રોગનું નિદાન કરાવેલ છે અને આ ખૂબ સારી સેવા પ્રવૃત્તિ કરેલ છે અને આ રીતે પોલીસ ખાતાના પત્રકાર મિત્રોને બધા સિનિયર સિટીઝનોને ખૂબ સારી મદદ કરેલ છે હોસ્પિટલ। शिनोर के सातली गांव में 10 लाख रुपयों के विकास के कार्यों का खातमुहूर्त महिला सरपंच मनीषाबेन पटेल के हाथों करवाया गया। शिनोर तालुका के सादली गांव से ये खबर सामने आई है, जहां पर 10 लाख रुपयों के विकास के कार्यों को मंजूर किया गया है। इसमें सरदार नगर में आरसीसी रोड बनवाने का कार्य, लालजी नगर में नाला बनवाने का कार्य, नवी नगरी में पेवर ब्लॉकिंग और गुजराती स्कूल के सामने मौजूद महात्मा गांधी हॉल की कंपाउंड वॉल समेत के कई कार्य शामिल है। ऐसे में आज महिला सरपंच मनीषाबेन पटेल के हाथों विकास के इन कार्यों का खातमुहूर्त करवाया गया। इस मौके पर न्याय समिति के चेयरमैन जेडी वसावा, तालुका पंचायत के पूर्व प्रमुख जयेश पटेल समेत कई अग्रणी और पदाधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की गई। आज रोज सादली ग्राम पंचायत द्वारा विकासना कामोનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે, જે અંદાજિત 10 લાખ રૂપિયાના કામો છે, જેમાં પેવર બ્લોક, ગટર લાઇન, કમ્પાઉન્ડ વોલ, સીસી રોડ તમામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તે સરપંચ દ્વારા એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। दिल्ली के किरण वर्मा, जिनकी ओर से एक अनोखी पहल की गई है। दरअसल रक्तदान का महत्व समझाते हुए उन्होंने 2021 से पैदल यात्रा की शुरुआत की है और उसी के तहत अब वो वडोदरा शहर आ पहुंचे हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। दरअसल रक्तदान के बारे में लोगों में जागरूकता आए, इसी आशय से दिल्ली के एक युवा किरण वर्मा की ओर से पहल की गई है। उन्होंने पैदल यात्रा की शुरुआत की है। दरअसल उन्होंने 28 दिसंबर केरला से इस पैदल यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत वो जगह जगह जाकर लोगों में रक्तदान महादान के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। अब तक वो 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी ओर से लोगों में इस मामले में जागरूकता फैलाई गई है। वो भारत भर में घूमने वाले हैं और उनकी ओर से 150 दिन में 36 जितने रक्तदान शिविर में 7,000 से ज़्यादा रक्तदान करने का आशय है, ये भी बताया गया है। मेरा नाम किरण वर्मा है और मैंने अपनी यात्रा 28 दिसंबर 2021 को त्रिवेंद्रम केरला से शुरुआत की थी और मेरा मकसद है कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी की वजह से ना दम तोड़े। मेरी ये जर्नी अगले 2 साल तक चलेगी और मेरा मकसद है कि देश के हर एक राज्य और हर एक केंद्र शासित प्रदेश में मैं जाऊं और जाके अपना संदेश दूं कि आप रक्तदान करें और ताकि किसी भी व्यक्ति की मौत रक्त की कमी की वजह से ना हो। देखिए, दिल्ली के अंदर 2016 के अंदर मेरा ब्लड एक ऐसी औरत को बेच दिया गया था जो वेश्यावृत्ति जैसे धंधे में पड़ गई थी अपने पति को के इलाज के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। और जब मुझे पता लगा कि कालाबाजारी हो क्यों रही है, ये हो इसलिए रही क्योंकि ब्लड डोनेशन की डिमांड और सप्लाई में गैप है। आज भी हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके और मेरे जैसा कोई व्यक्ति आके ब्लड नहीं देता। मेरा मकसद है कि लोग आए और आके ब्लड डोनेट करें ताकि ये जो 12,500 लोग हर रोज़ मर रहे हैं, ये किसी की डेथ ना हो और किसी को भी कालाबाजारी ना करनी पड़े। और लास्ट ईयर जब प्लाज्मा के अंदर आपने क्राइसिस देखा था, तब हमने देखा था लाखों करोड़ों लोग त्राही कर रहे थे जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत थी, लेकिन उनको प्लाज्मा इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था। उनको डर था कि ब्लड बैंक जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। तो मेरा मकसद है कि लोगों के अंदर ये जो विचार है, ये विचार डालना और यथाशक्ति क्रिएट करना कि आप कर सकते हैं। शहर के गोत्री इलाके की गंगानगर सोसाइटी में गीताबेन मकवाणा बीते कई सालों से रह रहे हैं। उनकी ओर से अपना घर साल 2008 में किराए पर दिया गया था। हालांकि काफ़ी वक्त हो जाने के बावजूद भी किराएदार की ओर से उन्हें किराया मुहैया नहीं करवाया जा रहा है और उसके साथ ही उनके मकान पर भी किराएदार की ओर से कब्जा कर लिया गया है। वैसे साल 2018 में उनके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से
उनके घर पर किराएदार का कब्जा होने के चलते उन्हें कोई भी आय नहीं मिल रही है। ऐसे में इस मामले को लेकर आज सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार के साथ गीताबेन आवेदन पत्र देने के लिए पुलिस कमिश्नर की कचहरी पर पहुंचे। वैसे गीताबेन की ओर से पुलिस कमिश्नर की कचहरी पर आवेदन पत्र देते हुए उन्हें न्याय दिलवाने की मांग की गई है। इसके अलावा गीताबेन की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द उन्हें न्याय नहीं मिला तो फिर उनकी ओर से इच्छा मृत्यु की मांग भी की जा रही है। अमने जीवरात भागेला हैरान करे छे दारू पीवડાવીને કે અમને ઘર પાછું આપી દો નિકત માર ઊભા કરી છે એમ ઘર આપણે ખાલી કરો એમ ઘેર આવીને ધમકી બતાવે છે કે મકાન ખાલી કરો એમ મારું મકાન ખાલી જોવે એમ સર્વોદય મેંડલામાં રહીએ છીએ અમે લગ્ન કરીને જ રહ્યો આજે બાપ દાદાની કોપરી વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે ગોત્રી વિસ્તારની અંદર એક માસીને ફોન આવ્યો હતો કે ભાઈ આ જગ્યા પર મારું ઘર આવેલું છે અને મારી જમીન જે મારું ઘર છે એ ડૉક્ટર પચાવવાની કોશિશ કરે છે કારણ કે એને મોટી હોસ્પિટલ બનાવી છે। આજુબાજુના તમામ ઘરો લઈ લીધા છે અને આ માસીનું એક જ ઘર બાકી છે એટલે અમને ધાક ધમકી આપે છે સરકારી અધિકારીઓ સરકારી કર્મચારીઓ પોલીસ સ્ટેશનોની અંદર આગવી ઓળખ ધરાવે છે એટલે અમને ગમે ત્યારે જે ધમકી આપે છે તો આજે એના અનુસંધાનમાં અમે પોલીસ કમિશનર સાહેબને એક રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે અને હકીકતમાં પોલીસ કમિશનર હંમેશા સેવાકીય કાર્યમાં અગ્રેસર રહે છે। આ માસીને વહેલામાં વહેલી તકે ન્યાય મળશે એવી આશા અપેક્ષા સાથે અમે એક આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે અને આની રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે। મામલો આખો શું છે? મામલો આખો એ છે કે જે તે સમય પર આ માસીએ જે ડૉક્ટરને ઘર ભાડે આપ્યું હતું ભાડા કરાર પણ એમની પાસે છે, સાથે એમના જે પતિ જે ગુમ થયા છે એમની પણ ફરિયાદ છે અને આમણે જે કહેવાય છે કે એમના પતિ જે તે સમય પર પેરાલિસિસ હતું ત્યારે આમને ગમે તે રીતે સહી કરવામાં આવી છે અને જે ઘર પચાવવા માટેનું તમામ સરકારી જે કાગળ હોય છે એની ઉપર સહીઓ કરાવી અને આ ઘર પચાવવા માટેની કોશિશ કરી છે। એટલે કંઈક ને કંઈક રીતે આ છેતરપિંડીનો ગુનો દાખલ કરી અને આવા જે પણ ગુનાહિત કાર્ય કરનાર વ્યક્તિ હોય તેઓની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય એવી માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે। मालियाहाटीना से ये खबर सामने आई है जहां पर मामलतदार कचहरी की नई इमारत बनवाने की मांग उठ रही है। दरअसल 13 साल पहले मामलतदार कचहरी की जो पुरानी बिल्डिंग है वहां से 3 किलोमीटर दूर मामलतदार कचहरी की नई बिल्डिंग बनवाने की बातें उठ रही थी। हालांकि गांव के निवासियों की ओर से इस मांग को तेज किया गया था कि मामलतदार कचहरी की जो पुरानी बिल्डिंग है वहीं पर नई बिल्डिंग बनाई जाए। इसीलिए इस मामले को उस वक्त वहीं स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बात को 13 साल का वक्त बीत चुका है और अभी तक मामलतदार कचहरी की नई बिल्डिंग नहीं बनी है। ऐसे में अब इस मामले में गांव के निवासियों में रोष देखने मिल रहा है और निवासियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इमारत को बनाने के बारे में फैसला लिया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर मालियाहाटीना को बंद रख बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुमार शांतिलाल गांधी सामाजिक कार्यकर मालियाहाटीना मारा पूर्व वक्ता અને આ વિસ્તારના અગ્રણી એવા અમીશભાઈ સિસોદિયાએ ઘણી વાત કરી છે, પણ બે ચાર મુદ્દા એ કહેતા ભૂલી ગયા છે, ધ્યાનમાં આપવા માંગુ છું। જગ્યાની કોઈ અગવડતા છે નહીં, એક વાત। બીજી વાત, આ મામલતદાર ઓફિસ સાહેબ બનવા પામે ત્યારે ગામમાં જે જગ્યાએ જોતી આથી વિશેષ સારી જગ્યા 6 મહિના વર્ષ દિવસ પૂરતી મળી રહેશે એમાં પણ કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી। નવી જગ્યા જે નક્કી કરે છે ત્યાં નથી। એક ઝેરોફવાળાની દુકાન, સ્ટેમ્પેડવાળાની દુકાન, ખાણીપીણીવાળાની દુકાન કે એડવોકેટની દુકાન કે બુક સેલરની દુકાન, કોઈ પણ જાતની દુકાન ત્યાં છે નહીં। આ ગામ મધ્યમાં આવેલ છે। અહીંથી મામલતદારશ્રીનું ક્વાર્ટર નજીક છે, બસ સ્ટેન્ડ નજીક છે, બેંકો નજીક છે, પોસ્ટ ઓફિસ નજીક છે, ગેસ્ટ હાઉસ નજીક છે, દુકાનો નજીક છે। આ બધું નજીક હોવા છતાં બહાર શા માટે લઈ જવાનો પ્રયત્ન થાય છે વ્યાજબી નથી। બબે મુખ્યમંત્રીએ કીધું, એક મંત્રીશ્રીએ કીધું હોય અને આનો એસ્ટિમેટ બની ગયો હોય અને મંજૂરી અપાઈ ગઈ હોય છતાં જે લોકો કરતા હોય એ મહેરબાની કરીને આવું ન કરે। માળિયા તાલુકાની પ્રજા આ બાબતમાં ક્યારેય સાખી લેવી નથી મને લાગતી કે અહીંનું મામલતદાર ઓફિસનું કામ વહેલા વહેલું શરૂ થાય એવી અમારી અપેક્ષા છે અને આશા રાખીએ છીએ। વર્ષોથી ચર્ચા ચાલે છે અને અહીંયા જ બનાવવાની જે અમારી માંગ છે એના માટે આવેદનપત્ર દેવા માટે આજે ગામના બધા આગેવાનો, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ હકુભાઈ જોશી, બીજા બધા વેપારી આગેવાનો, દરેક સમાજના લોકો, સરપંચો સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। ટૂંકા ગાળાની અંદર આ કામ અહીંયા જ શરૂ થવું જોઈએ એવી અમારી લાગણી છે। હું આ કેસમાં પહેલેથી જ રસ લઉં છું। 2 વખત વિજયભાઈ રૂપાણી હતા, એમને પણ અમે મળ્યા, એમણે પણ અમને ખાતરી આપી છે। પછી આપણા કલેક્ટર જે હતા એમણે પણ દરખાસ્ત કરી હતી અમને મળીને કે ક્યાં કરવી જોઈએ। અમે બધું સૂચન કર્યું હતું કે માળિયા આનો આધાર, આખા શહેરનો આધાર આની ઉપર જ છે કે અહીંયા જ બનવી જોઈએ। બીજી વાત, જે લોકો ખોટી અફવા ફેલાવે છે કે જગ્યા અહીં ટૂંકી છે, હું ગેરંટી સાથે કહું છું કે મેંદરડા
ડેપ્યુટી કલેક્ટર ઓફિસ અને મામલતદારની સંયુક્ત ઓફિસ છે, જેટલી જગ્યા અહીંયા છે એટલી જ અહીં જગ્યા છે. અને બીજું કેશોદની અંદર ડેપ્યુટી કલેક્ટર ઓફિસ અને મામલતદાર ઓફિસ સાથે છે એટલી જ જગ્યા અહીંયા છે. જગ્યાનું બાનું કરી અને બીજે જે અમુક લોકો જે ખૂતા ગુમરાહ કરે છે અને માળિયાની પ્રજાને જે નુકસાન કરવાનું કામ કરે છે, એ ભાઈઓને પણ મારી વિનંતી છે કે માળિયાની પ્રજાના હિતમાં અને લોકોના હિતમાં અહીંથી બારોબાર મામલતદાર કચેરી લઈ જવાના કોઈ પ્રયત્ન ન કરો એવી આપ સર્વને વિનંતી. અને સરકારને પણ મારું સૂચન છે કે અમે 8-10 વખત તો સીએમ સાહેબને મળ્યા, બધાએ અમને ખાતરી આપી છે. અમને પણ વિશ્વાસ છે કે જે ખાતરી આપી છે એનો સરકાર અમલ કરશે. वाघोड़िया के हंसापुरा गांव में राजपूत समाज के छठे समूह विवाह का आयोजन हुआ, जिसके तहत 21 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। वाघोड़िया तालुका के हंसापुरा गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आशापुरा ग्रुप राजपूत समाज की ओर से छठे समूह विवाह का आयोजन करवाया गया था। दरअसल इस समूह विवाह के अगले दिन लोक डायरे का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे थे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई अग्रणियों ने इस लोक डायरे में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। वैसे इस समूह विवाह के तहत 21 जोड़े शादी के बंधन में बंधे और इन नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए भी कई अग्रणी पहुंचे। गुरुवाરના રોજ માં આશાપુરા ગ્રુપ રાજપૂત સમાજ દ્વારા છઠ્ઠો સમૂહ લગ્ન મહોત્સવ આજે યોજાઈ રહ્યો છે, જેમાં 21 નવ દંપતીઓ પ્રભુતામાં પગલાં પાડવા જઈ રહ્યા છે. માં આશાપુરા ગ્રુપ રાજપૂત સમાજ એ તો ફક્ત એક નિમિત્ત છે. આ સમૂહ લગ્ન મહોત્સવનું જે આ ભવ્ય આયોજન થઈ રહ્યું છે તેનો સૌથી મહત્વનો ફાળો નામી અનામી દાતાશ્રીઓનો છે, અને એ દાતાશ્રીઓના આશીર્વાદથી અને એ લોકોના દાનથી જ આ ભવ્ય સમારંભ થઈ રહ્યો છે. જય માતા. આજ રોજ ગુરુવારના રોજ માં આશાપુરા ગ્રુપ રાજપૂત સમાજ તરફથી આશાપુરા મુકામે છઠ્ઠો સમૂહ લગ્ન યોજવામાં આવ્યો, જેમાં 21 દંપતીએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા. અને આ જે પ્રોગ્રામ થયો તે અમારા નામી અનામી દાતાઓના આશીર્વાદથી થયેલો છે. અને આ 21 યુગલોના તમામ વડીલો મહેમાનોને જે તકલીફ ના પડે એ માટે માં આશાપુરા ગ્રુપ તરફથી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. અને 1 કિલોમીટરથી એમના વરઘોડો તરીકે લગ્ન મંડપ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે, અને ભવ્યથી ભવ્ય પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે. આ દિને માં આશાપુરા ગ્રુપ સર્વને નવ દંપતીને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે, અને આવો જ પ્રોગ્રામ વર્ષો વર્ષ થતો રહે એવી અમારી તમામને આ દાતાઓના આશીર્વાદથી થાય એવી हमारी शुभकामनाओं। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।